ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध पंचविंशोऽध्याय। सुन राजन चूड़ामणि गोपनगरे चक्रपाणि रोहिणी नंदनर तुले दिन हरंती गोप मेले। गोपाळे मिली एक दिने इंद्रर उत्सव विधाने। सकले विचारंती बसी कृष्ण मिलिले मध्ये आसी। अशेष ब्रह्मांड ठाकुर जानती गोपंक विचार। लोक बेभारे भावग्राही बोलंती नंद मुख चाही। वृद्ध गोपाळे छंती जेते विश्वास कर जेझा मते। नंदंकु पुछंती अनंत इंद्र उत्सवर वृत्तांत। भोतात केवण उत्सव एकथा कह सर्वभाव। तुम्भ विचार यज्ञ मते उद्देश्य जानिबु के मन्ते। केवण मते साध्य करी यज्ञ करंती नर नारी। ए यज्ञ कले कि सफल हसी कहंती नंदबाळ। भोतात होइबा प्रसन्न कह ए पूजार विधान। गुप्त न कर पियर ए साधु जनंक बेभार। भाव सेवके सत्य कही विशेष तोर पुत्र मोही। समदरसी जार चित्त नाही ताहार रिपु मित्र। संसार धर्मे थाई जंतु इच्छन्ति नाना कर्म हेतु। जानी न जानी फल आसे कर्म साधंती मन तो से। दैव मते फल होई जे जाहा कर्म बळे पाई। वेद पुराण क्रिया घेनी कर्म साधंती विप्रमुनि। तुम्भे साधिब केउ मते विचारी कहता मते। कृष्ण वचन नंद सुनी कोले बसाई चक्रपाणी। बोलई सुन दामोदर पूजा करिबु सुरेश्वर। हरि हरि बोल। तारो आज्ञा रे मेघमाल संसारे बरसंती जल। मेदिनी जल जोग पाई अनेक शस्य उपजाई। जीविका होई प्राणींकर तेबे से बंचई संसार। शस्य संपद घेनी जने यज्ञ करंती तो समने। नाना देवता यज्ञे दाही पूजी अनेक फल पाई। हेमंते जे जाहार मते इंद्रंकु पूजंती जगते। जे जाहा मते नाना जाग करी लभंती तिनि वर्ग। इष्ट देवता शुभ काले पूजा करंती मही तले। जे नर लोभवश होई इष्ट देवता न पूजई
ତାହାର ନାହିଁ ସୁଖଲେଶ ଆପଦ ହୋଏ ପରବେଶ। ନନ୍ଦବଚନ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଗୋପାଳେ ଯାହା ଭଣି ଇନ୍ଦ୍ର ବିଷଏ କୋପ କରି ନନ୍ଦକୁ ବୋଲନ୍ତି ମୁରାରି। କୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ତାତ ଜଗତ କର୍ମେ ଆତ ଜାତ। ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମା କର୍ମ ଘେନି ଗତ আগত পথশ্রমী। কর্মর মতে দুঃখ সুখ জন্ম মরণ হয়ে দেখ। কর্মটি দুঃখ সুখ দাতা বিশ্ব সংসারে বলবন্তা। ভূতার্থ কর্ম পাদে সেব কর্ম হুনাহি অন্য দেব। কর্ম ভুঞ্জন্তা প্রাণীঙ্কর ইন্দ্র তনুহ ঠাকুর। কর্ম সঞ্চিলায়ে জগত স্বভাবে হুন্তি আত জাত। কর্মর বলে দেহ ঘেনি জীব ভ্রমই নানা জনি। কর্ম যে শত্রু মিত্র হই গুরুঙ্ক প্রায়ে শিক্ষা দেই। সকল কর্ম সেবা কর কহନ୍ତି প্রভু দামোদর। যে প্রাণী নিজ কর্ম ছাড়ি অন্য জীবিকা লোভে পড়ি দুর্গতি পথ আবরন্তি। যে সনে বিটপি যুবতী ভোতাত শুণ কর্ম কথা। বেদ পুরাণে যে ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ আদি চারি বর্ণ। যে যাহা মতে বৃত্তি ভিন্ন বেদ বিচারে ষট কর্ম। ব্রাহ্মণ জনর এ ধর্ম ভূমি পালন সুরবন্ত। দান পৌরুষ ক্ষত্রি বৃত্ত কৃষি বাণিজ্য গরু বৃত্তি। বৈশ্য জনଙ୍କର এ গতি ব্রাহ্মণ পাদে সেবা করি শূদ্রে হইবে সুখচারী। এ চারি বর্ণর ব্যবহার বৈশ্যଙ୍କ মতটি আম্ভর। ভোতাত শুণ আদি অন্ত যে মন্ত কহই বেদান্ত। সৃষ্টির কালে নারায়ণ আগে সর্জিলা তিনি গুণ। রজগুণরু ব্রহ্মা হই সত্ত্বগুণକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପାଇ। ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ବ୍ରହ୍ମା ଭିଆଣେ ମେଘମାଳ ସଂସାରେ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଜନ୍ତୁ ଜୀବିକା ତେଣେ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରେ ତ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରର ଭାଗ୍ୟେ ବଡ଼ପଣ ଜଗତ ବିଷ୍ଣୁର ଭିଆଣ। ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ଦେଶ ପୁରେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜିବେ ବ୍ୟବହାରେ। ବନ ଗହନେ ଆମ୍ଭ ଘର ଗୋରୁ ଚରାଉ ନଦୀ ତୀର। ନିର୍ଝର ଜଳ ପାନ କରି ଆମ୍ଭ ଦେବତା ବନଗିରି। ତୁମ୍ଭର ଯଜ୍ଞ ଯେବେ ସତ୍ୟ କହଇ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତ। ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରୀତି ଫଳେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଗିରି ତଳେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ପୂଜିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶିରେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞର ସମ୍ଭାରେ। ଦ୍ୱିଗୁଣ କରି ବଳିବ ଯା ସୁଖେ କରିବା ଗିରି ପୂଜା। ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଷଡ଼ରସ ପିଷ୍ଟକ ପ୍ରପାନ ପାୟସ। ଗୋରସ ଘୃତ ସରପୁଳି ନାନା ପିଷ୍ଟକେ ଖଣ୍ଡବଳି। ଅନଳ ପୂଜା ହୋମ କର ଋତ୍ବିଜ ଚାରି ବେଦୁବର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ ଯଥୋଚିତେ। ଗୋରୁ କାଞ୍ଚନ ତିଳ ଅନ୍ନ ଅତିଥି ପୂଜାର ବିଧାନ। ଯେ ଯାହା ମତେ ତୋଷ କରି ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜିବେ ନର ନାରୀ। କୋମଳ ତୃଣ ଅନ୍ନ ସଙ୍ଗେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇବା ରଙ୍ଗେ। ପର୍ବତେ ବଳି ଭୋଜା ଦେଇ ସକଳେ ଅଳଙ୍କାର লাই। କରିବା ଗିରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଆରାଧି ଅନଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୋହର ମତେ ଏ ଯୋଗାଇ କୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ନନ୍ଦେ ଚାହିଁ। ସୁକ କହନ୍ତି ରାଜା ଆଗେ
ଶୁଣି ଗୋପାଳେ ଉଦବେଗେ କୃଷ୍ଣ ବଚନ ପ୍ରତିପାଳି ନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଘେନି ଭାଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଚନ ପ୍ରଶଂସି ମିଳିଲେ ଯେଝା ଘରେ ଆସି ଦ୍ୱିଗୁଣେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଘେନି କରନ୍ତି ବାଦ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ପର୍ବତ ତଳେ ଯାଇ ମିଳି କାମିନୀ ଦିଅନ୍ତି ହୁଳହୁଳି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭି ଗିରି ତଳେ ପୂଜିଲେ ଗୋବିପ୍ର ଅନଳେ ଯେ ଯାହା ମତେ ଦେଲେ ଦାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଗୋରୁଅର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ଅତିଥି ତୋଷ କରି ଭୋଜନ କଲେ ନର ନାରୀ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର লাই ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ପର୍ବତ କଲେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ଅନ୍ନ ତୃଣ ସକଟ ମଣ୍ଡିଲେ ଗୋପାଳେ ଦିବ୍ୟ ବସନ ରତ୍ନମାଳେ ବାଳକ କୋଳେ ଘେନି ନାରୀ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଆଦି କରି ରୋହିଣୀ ଯଶୋଦାର ମେଳେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଘେନି କୋଳେ ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ନାଦ ଭେରି ମୁରଲି ନାଦେ ଗୀତ ସ୍ଫୁରି ବୁଲନ୍ତି ଗିରି ଚାରି ଦିଗେ କୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ବଳି ଯୋଗେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ପର୍ବତ ଶିଖେ ବିଜେ କଲେ ଯଶୋଦା କୋଳେ ଛନ୍ତି ବସି ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପର୍ବତ ଶିଖେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଟେକି ଚାହାନ୍ତି ଗୋପ ଗୋପୀ ବେନି ଯୋଜନ ଲମ୍ବେ ଭୁଜ ଶିରେ ଲାଗଇ ଗ୍ରହରାଜ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତନୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋପଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସାବଧାନ ବୋଲନ୍ତି ହୋଇଲି ମୁଁ ତୋଷ ତୁମ୍ଭର ପୁରାଇବି ଆସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥାଅ ବନେ ମୋହର ପୂଜାର ବିଧାନେ ଖଣ୍ଡିବ ସକଳ ଆପଦ ଗୋକୁଳ ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ତଳେ ଲମ୍ବାଇବେନି ଭୁଜ ବଳି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଗିରିରାଜ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଅନାଇ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦେଖ ହୋ ପର୍ବତ ମହିମା ଯଜ୍ଞର ବଳେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ଟିଆଜ କିସ କରିବେ ଦେବରାଜ ଏତେ ହିଁ କାଳ କଲ ପୂଜା ଦେବତା ନ ଖାଇଲା ଭୋଜା ଏମନ୍ତ ଦିଅ ଅଛି କାହିଁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ବଳି ଖାଇ ଇନ୍ଦ୍ରର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ନ ଜାଣି ପୂଜ ବାଇ ହୋଇ ଏମନ୍ତ ନ ଦେଖିଲ ଦିନେ ବଳି ଭୁଞ୍ଜଇ ତୋ ସମନେ ଏବେ ତୁମ୍ଭର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥିବ ଏହା ଧ୍ୟାଇ ଏ ଆମ୍ଭ ପୁରାଇବେ ଆଶା ଏଣେ ସେ ଆମ୍ଭର ଭରସା ହରି ହରି ବୋଲ ଏହାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର ଏ ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ଠାକୁର ଏହାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା ଯେ କରି ପଡ଼ିବେ ନରକ ଆବୋରି ଏ ଆମ୍ଭ ରଖିବେ ଗୋକୁଳ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଦି ମୂଳ ଏମନ୍ତ କହିବ ନ ମାଳି ଆପଣେ ହେଲେନି ଉଚ୍ଛାଳି ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଗୋପ ଗୋପୀ ନମିଲେ ପର୍ବତ ନିରୋପୀ ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲୁ ପର୍ବତ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ନନ୍ଦବାଳେ ଏ ଆମ୍ଭ ରଖିବ ଗୋକୁଳେ ଏମନ୍ତେ ପୂଜା ବିଧି କଲେ ଗୋପେ ମିଳିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ପରଶଂସୀ ମିଳିଲେ ନିଜ ପୁରେ ଆସି ସେ ହରି ଚରଣୀ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାବେ ସେ ହରି ଚରଣୀ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବେ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହରି ହରି ବୋଲ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଧେ ନାମ ପଞ୍ଚବିଂଶ अध्याय।